ugma ni guys. So mga requirements dalunon sa Balyangaw sa gym sa covered court sa Municipality of Balyangaw. Requirements dadun ugma. Birth certificate to valid ID, tulo marriage og magdala og marriage contract. Minyo magdala og marriage contract og single mangita pag magngita mo dito og asawa na hinay. Okay guys, dangay salamat. Purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, purok 5, purok 6. Ani ana yung dalunon ugma. Thank you.